अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू ज़ुख़्रुफ़ुल कुरान चैनल। हम अपना पारा नंबर 9 स्टार्ट करते हैं तजवीद के साथ। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल मलअुल्लज़ीना इस्तकबरू मिन क़ौमिही लनुख़रिजन्नका या शुअय्ब वल्लज़ीना आमनू मअक मिन क़रयतिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना। क़ाल अवलौ कुन्ना कारिहीन। क़द इफ़्तरैना अलल्लाहि कज़िबन इन उदना फ़ी मिल्लतिकुम बअद इज़ नज्जानल्लाहु मिन्हा। वमा यकूनु लना अन नऊद फ़ीहा इल्ला अन यशाअल्लाहु रब्बुना वसिअ रब्बुना कुल्ला शैइन इल्मा। अलल्लाहि तवक्कलना रब्बना इफ़्तह बैनना व बैन क़ौमिना बिल्हक़्क़ि व अन्त खैरुल फ़ातिहीन। वक़ालल मलअुल्लज़ीना कफ़रू मिन क़ौमिही लइन इत्तबअतुम शुअय्बन इन्नकुम इज़न लख़ासिरून। फ़अख़ज़तहुमुर रजफ़तु फ़अस्बहू फ़ी दारिहिम जासिमीन। वल्लज़ीना कज़्ज़बू शुअय्बन कअन लम यग़नौ फ़ीहा। الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين। وتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم
عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا زحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. صدق الله العظيم.